Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 8. We're presenting about teaching speaking. First is reasons for teaching speaking. There are three main reasons for getting students to speak in the classroom. Firstly, speaking activity provides rehearsal opportunities, chance to practice real-life speaking in the safety of the classroom. Jadi kegiatan praktek berbicara di depan kelas dapat melatih siswa untuk nantinya dapat berbicara di lingkungan mereka. Second, speaking tasks in which students try to use any or all of the language they know provide feedback for both teacher and students. Jadi ketika kegiatan di dalam kelas, kegiatan untuk praktek berbicara di depan kelas, siswa lain atau guru dapat memberikan masukan kepada siswa yang melakukan praktek apabila siswa tersebut memiliki masalah dalam berbicara. Third, the more students have opportunities to activate the various elements of language they have stored in their brains, the more automatic their use of these elements become. As a result, students gradually become autonomous language users. This means that they will be able to use words and phrases fluently without very much conscious thought. Semakin sering siswa melatih kemampuan berbicara mereka di depan kelas, maka akan semakin lancar mereka dalam berbicara. The second point is speaking sequence. Photographic competition. This activity also allows us to fit useful words and phrases into the discussion while at the same time giving us a lot of examples of student language. This speaking activity works because students are activating any and all of the language they know to talk about something other than learning English. Then, role play. They have to speak and act from their new character point of view. Role play or simulation. Students act as if they were in a real-life situation. We can ask them to simulate a check-in encounter at an airport, for example, or a job interview, or a presentation to a conference. And then the portrait interview. The following speaking sequence show how portrait can be used to provoke question and answer, which can then develop into a very involved conversation. This kind of activity is suitable for almost any age group, including younger learners who often find imaginative role play like this very enjoyable. This interview technique can work with any picture of people, including portrait and photograph, or for children, puppets or computer-generated character. It can also be employed when students have worked with reading text. They can interview the people they have read about, asking them how they feel, what they do, etc. And of course, this interview can be turned into written profiles. Oke, selanjutnya adalah discussion. Spontaneous conversation of this type can be rare, yet discussion, whether spontaneous or plain, has the great advantage of provoking fluent language use. As a result, most teachers would like to organize discussion sessions on a more formal basis. Many of them find, however, that planned discussion sessions are less successful than they had hoped. Jadi percakapan spontan jenis ini itu jarang terjadi. Namun diskusi ini baik spontan ataupun terencana memiliki keuntungan yang besar untuk membuat kita menggunakan bahasa yang lebih fasih. Akibatnya, sebagian besar guru ingin menyelenggarakan sesi diskusi secara lebih formal. Namun, banyak dari mereka menemukan bahwa sesi diskusi yang direncanakan kurang berhasil dari yang mereka harapkan. Next, more speaking suggestion. Information gap activities. An information gap is where
two speakers have different bits of information, and they can only complete the whole picture by sharing that information. Because they have different information, there is a gap between them. Jadi yang pertama itu adalah kesenjangan informasi. Kesenjangan informasi adalah ketika dua pembicara memiliki informasi yang berbeda dan mereka hanya dapat melengkapi gambaran keseluruhan dengan berbagai informasi itu. Karena mereka memiliki informasi yang berbeda, jadi ada kesenjangan di antara mereka. Second is telling stories. We spend a lot of our time telling other people's stories and anecdotes about what happened to us and other people. Students need to be able to tell story in English too. Jadi yang kedua itu adalah bercerita. Kita bisa menghabiskan banyak waktu kita untuk menceritakan kisah dan anekdot orang lain tentang apa yang terjadi pada kita dan orang lain. Siswa juga harus bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Next is favorite object. A variation on getting students to tell personal stories, but which may also involve a lot of storytelling, is an activity in which students are asked to talk about their favorite objects, things like MP3 players, object with sentimental value, instrument, clothes, jewelry, picture, and etc. Jadi yang selanjutnya adalah objek favorit. Variasi untuk membuat siswa menceritakan kisah pribadi, tapi mungkin juga melibatkan banyak cerita. Itu adalah aktivitas di mana siswa diminta untuk berbicara tentang objek favorit mereka. Ya, seperti objek-objek yang mereka sukai, seperti musik, objek dengan nilai sentimental, instrumen, pakaian, perhiasan, gambar, dan lain-lain. Jadi ini itu seperti belajar dengan cara apa yang kita. Next, meeting and greeting. Students role play a formal or business social session where they meet a number of people and introduce themselves. Jadi di sini siswa bermain peran dalam acara yang formal atau bisnis, di mana para siswa itu akan bertemu dengan sejumlah orang dan memperkenalkan tentang diri mereka, tentang nama mereka, tempat tinggal mereka, dan lain sebagainya. Kemudian next, surveys. Surveys can be used to get students interviewing each other. For example, they can design a questionnaire about people's sleeping habits with questions like, how many hours do you normally sleep? Jadi surveys atau survei ini dapat membuat siswa saling mewawancarai satu sama lain. Misalnya tentang mereka dapat menanyakan kebiasaan tentang tidur mereka, seperti berapa jam biasanya Anda tidur, apakah Anda tidur pernah mengalami mimpi buruk atau dan lain sebagainya. Next, selanjutnya adalah famous people. Famous people maksudnya adalah siswa memikirkan 5 orang terkenal, kemudian mereka harus memutuskan hadiah apa yang akan diberikan untuk 5 orang terkenal tersebut. Kita juga dapat meminta sekelompok siswa untuk memutuskan 5 orang yang terkenal tersebut, apakah yang masih hidup ataupun yang sudah mati, mana yang paling ingin mereka undang.
untuk makan malam, terus apa yang akan mereka bicarakan dan apa makanan yang akan mereka berikan kepada si famous people tadi. Selanjutnya student presentation. Jadi siswa secara individu akan memberikan presentasi ataupun pidatonya, terus agar ini didengarkan oleh para siswa yang lain yang mendengarkan, maka siswa yang ada di kelas yang tidak presentasi akan diberikan waktu untuk membuat semacam rangkuman ataupun notulen, dan nanti hasil dari notulen tersebut dikumpulkan, dan juga siswa yang mendengarkan harus memberi feedback terhadap siswa yang telah presentasi. Dan a group of students are in the basket of balloon which is losing air. Only one person can stay in the balloon and survive. The others have to jump out. Individual students representing famous characters like Napoleon, Gandhi, Cleopatra, etc. or profession like teacher, doctor, lawyer, etc. have to argue why they should be allowed to survive. Jadi sekelompok siswa berada di dalam satu grup, sebuah balon yang tanpa udara, dan hanya satu orang yang mewakili kelompok tersebut untuk berdebat mewakili satu grup tersebut. Dan siswa individu yang mewakili karakter terkenal seperti Napoleon ataupun Cleopatra, ataupun bisa diganti dengan profesi seperti guru, dokter, pengacara, dan lain-lain. Dan mereka harus berdebat mempertahankan argumen mereka. Dan selanjutnya adalah moral dilemmas. Students are presented with a moral dilemma and asked to come to this session about how to resolve it. For example, they are told that a student has been caught cheating in an important exam. Jadi siswa disajikan dengan moral dilemmas dan diminta untuk mengambil keputusan tentang bagaimana mengatasinya. Contoh, di sini ada mereka diberitahu bahwa seorang siswa tertangkap basah menyontek dalam ujian penting. Kemudian mereka diberikan keadaan siswa dan ditawarkan 5 kemungkinan tindakan dari mengekspos siswa secara publik hingga mengabaikan insiden yang harus mereka pilih. The next is correcting speaking. Yang pertama, when students are repeating sentence, trying to get their pronunciation exactly right, then the teacher will often correct appropriately every time there's a problem. Ketika siswa mengulangi sebuah kata atau kalimat dan mencoba untuk mengucapkannya dengan benar, maka kita sebagai guru harus mendampingi, selalu mengoreksi setiap kali siswanya ada masalah. Yang kedua adalah note down things that seem to go well and times when students could make themselves understood or made important mistakes. Yang kedua, catat hal-hal yang tampaknya berjalan atau ketika siswa membuat kesalahan penting. Yang ketiga, some teachers who have a good relationship with their student can intervene appropriately during a speaking activity if they do it in a quiet, not obtrusive way. Beberapa guru yang memiliki hubungan yang baik dengan siswanya akan berjalan baik dalam pembelajarannya. Jadi seorang siswa dan guru itu harus menjalin sebuah chemistry yang baik.
Number 4, you can ask them how and when they would prefer to be correct. You can explain how you intend to correct during the text and show them how different activities might mean different correction behavior on your part. Jadi di sini intinya Anda dapat bertanya kepada mereka bagaimana dan kapan mereka lebih suka pekerjaannya itu dikoreksi. Yang selanjutnya adalah membahas tentang apa yang guru lakukan selama kegiatan speaking. Some teachers get very involved with their students during a speaking activity, and when to participate in activity themselves, they will argue forcefully in a discussion or get fascinated by a role play and start playing themselves. Yang pertama adalah posisi guru sangat terlibat dengan siswanya selama beraktivitas speaking. Mereka mungkin saling berdebat dengan kuat dalam diskusi atau terpesona oleh permainan peran dan mulai bermain-main sendiri. Yang kedua, there's nothing wrong with teacher getting involved, of course, provided they don't start to dominate. Although it is probably better to stand back so that you can watch and listen to what's going on. Students can also appreciate teacher participation at the appropriate level, in other words, not too much. Jadi, tapi tidak ada salahnya jika seorang guru itu langsung ikut terlibat. Tentu saja, asalkan mereka tidak mulai saling mendominasi. Meskipun mungkin posisi seorang guru lebih baik untuk tidak ikut campur, hanya dapat menonton dan mendengarkan apa yang sedang terjadi, siswa juga dapat menghargai partisipasi seorang guru pada tingkat yang sesuai. Dengan kata lain, tidak terlalu banyak. Sometimes, however, teacher will have to intervene in some way if the activity is not going smoothly. If someone in a role play cannot think of what to say, or if my discussion begins to dry up, the teacher will have to decide if the activity should be stopped because the topic has run out of steam, or if careful prompting can get it going again. That's where the teacher may make a point in a discussion or quickly take on role to push a role play forward. Prompting is often necessary, but as with correction, teachers should do it sympathetically and sensitively. Namun terkadang guru harus turun tangan jika kegiatan itu tidak berjalan dengan lancar. Jika siswanya dalam permainan perannya tidak dapat memikirkan apa yang harus ia kerjakan dan ia katakan, atau jika diskusi itu mulai bosan atau mulai mengering, guru harus memutuskan apakah kegiatan itu harus dihentikan karena sudah tidak ada topik yang akan dibahas lagi. Disitulah guru dapat membuat poin dalam diskusi atau dapat dengan cepat mengambil peran untuk mendorong permainan peran itu. Anjuran seringkali diperlukan, tetapi seperti halnya sebuah koreksi, guru harus melakukan dengan cara simpatik dan sensitif.